प्रश्न 1. संसारको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता कुन हो? ए. सिन्धु घाटी सभ्यता, बी. मेसोपोटामियाको सभ्यता, सी. प्राचीन मिश्री सभ्यता, डी. चिनिया सभ्यता। सही उत्तर मेसोपोटामियाको सभ्यता। प्रश्न 2. विश्वको पहिलो जल निकासी प्रणाली निर्माण गर्ने श्रेय कुन सभ्यतालाई जान्छ? ए. मिश्री सभ्यता, बी. मेसोपोटामियाको सभ्यता, सी. सिन्धु घाटी सभ्यता, डी. ग्रीक सभ्यता। सही उत्तर सिन्धु घाटी सभ्यता। प्रश्न 3. इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? ए. प्लेटो, बी. हेरोडोटस, सी. अरिस्टोटल, डी. रुसो। सही उत्तर हेरोडोटस। प्रश्न 4. ग्रीक पौराणिक कथामा मानिस स्वभावले राजनीतिक प्राणी हो भनेर कसले भनेका थिए? ए. प्लेटो, बी. अरिस्टोटल, सी. सुक्रात, डी. रुसो। सही उत्तर अरिस्टोटल। प्रश्न 5. कुन देशलाई नील नदीको वरदान भनेर चिनिन्छ? ए. भारत, बी. चीन, सी. इजिप्ट, डी. ग्रीस। सही उत्तर इजिप्ट। प्रश्न 6. विश्वको सबैभन्दा पुरानो निरन्तर बसोबास भएको सहर कुन हो? ए. बेबिलोन, बी. जेरुसलम, सी. दमिस्कस, डी. एथेन्स। सही उत्तर दमिस्कस। प्रश्न 7. पहिलो लिखित कानुनी संहिता विकास गर्ने श्रेय कुन प्राचीन सभ्यतालाई जान्छ? ए. मिश्री सभ्यता, बी. मेसोपोटामियाको सभ्यता, सी. बेबिलोनी सभ्यता, डी. सिन्धु घाटी सभ्यता। सही उत्तर बेबिलोनी सभ्यता। प्रश्न 8. चीनको विशाल पर्खाल कुन राजवंशको शासनकालमा मुख्यतया निर्माण गरिएको थियो? ए. हान राजवंश, बी. किन राजवंश, सी. मिङ राजवंश, डी. सुई राजवंश। सही उत्तर किन राजवंश। प्रश्न 9. चीनमा निजामती सेवा परीक्षा कहिले सुरु भयो? ए. 6 इस्वी, बी. 50 इस्वी, सी. 100 इस्वी, डी. 150 इस्वी। सही उत्तर 6 इस्वी। प्रश्न 10. पहिलो प्राचीन ग्रीक ओलम्पिक खेल कुन वर्ष सुरु भयो? ए. 776 ईसापूर्व, बी. 490 ईसापूर्व, सी. 323 ईसापूर्व, डी. 1896 इस्वी। सही उत्तर 776 ईसापूर्व। प्रश्न 11. पुनर्जागरण रिनेसन्स शब्दको अर्थ के हो? ए. नयाँ सुरुवात, बी. पुनर्जन्म, सी. परिवर्तन, डी. क्रान्ति। सही उत्तर पुनर्जन्म। प्रश्न 12. पुनर्जागरण आन्दोलन कुन देशबाट सुरु भयो? ए. इङ्ल्यान्ड, बी. फ्रान्स, सी. इटाली, डी. जर्मनी। सही उत्तर इटाली। प्रश्न 13. रोममा पहिलो क्रिस्चियन सम्राट को थिए? ए. नीरो, बी. डायोक्लेसियन, सी. कन्स्टान्टिन, डी. जुलियस सिजर। सही उत्तर कन्स्टान्टाइन। प्रश्न 14. कुन प्राचीन साम्राज्य यसको विशाल सडक सञ्जाल र जलमार्गका लागि चिनिन्छ? ए. मिश्री साम्राज्य, बी. रोमन साम्राज्य, सी. असिरियन साम्राज्य, डी. चिनिया साम्राज्य। सही उत्तर रोमन साम्राज्य। प्रश्न 15. कुन सभ्यताले पहिलो पटक कुमालेको चक्र पटर्स व्हील प्रयोग गर्यो? ए. सिन्धु घाटी सभ्यता, बी. मेसोपोटामियाको सभ्यता, सी. प्राचीन ग्रीक सभ्यता, डी. प्राचीन मिश्री सभ्यता। सही उत्तर मेसोपोटामियाको सभ्यता। प्रश्न 16. वेस्टर्न वाल, वेलिङ वाल कुन सहरमा अवस्थित छ? ए. बेबिलोन, बी. जेरुसलम, सी. एथेन्स, डी. इस्तानबुल। सही उत्तर जेरुसलम। प्रश्न 17. कन्फ्युसियसवाद कन्फ्युसियानिज्म कुन देशमा उत्पत्ति भएको दर्शन हो? ए. जापान, बी. भारत, सी. चीन, डी. कोरिया। सही उत्तर चीन। प्रश्न 18. बाइजेन्टाइन साम्राज्य बाइजेन्टाइन एम्पायरको प्राथमिक भाषा के थियो? ए. ल्याटिन, बी. ग्रीक, सी. अरबी, डी. टर्की। सही उत्तर ग्रीक।
प्रश्न 19। रोमन साम्राज्यको पतनको मुख्य कारण के थियो? ए. आर्थिक समस्या, बी. बर्बर आक्रमण, सी. महामारी, डी. राजनैतिक भ्रष्टाचार। सही उत्तर बर्बर आक्रमण। प्रश्न 20। रोमन कानुन विधायकका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? ए. कन्स्टान्टाइन, बी. जस्टिनियन, सी. सिसरु, डी. अगस्टस। सही उत्तर जस्टिनियन।